हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम यहाँ पे बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और जो मुझे कहनी है मैं पहले बंगाली में कहूँगी आज, फिर उसके बाद हिंदी में। सो उससे पहले प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नो मिस अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना, देखते थकुन एसपी लिटरेचर and please do like, comment, share and subscribe and hit the bell icon or click or press the bell icon so that you never miss an updates। প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করার সাথে সাথে বেল আইকনকে ক্লিক বা হিট বা প্রেস করে রাখবেন বা রাখবে, যাতে করে তোমাদের বা আপনাদের দ্বারা কোনো রকম কোনো দরকারি বিষয় বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, পড়াশোনা সংক্রান্ত বিষয়, পরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয় মিস বা বিচ্যুত না হয়। ঠিক আছে, তো আমি আজকে মেইনলি কী নিয়ে কথা বলবো, तो प्रथमे बांग्लाয় বলছি, তারপর হিন্দিতে। तो मैं आज आप लोगों के सामने जो कहने वाली हूँ पहले बंगाली में कहूँगी, फिर हिंदी में। तो আমি কী নিয়ে কথা বলবো, স্ট্র্যাটেজি রিলেটেড কথা বলবো, বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ স্ট্র্যাটেজি। আমি বোর্ডেও ভিডিও নিয়ে আসবো, আর নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যাবেন বা যেও। আর অলরেডি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকলে চ্যানেলকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত, উৎসাহিত করবেন এবং আমাদেরকে এই শক্তি প্রদান করবেন, যাতে আমরা অদূর ভবিষ্যতে আরও দুর্দান্তভাবে কাজ করে যেতে পারি। আর হচ্ছে আমরা অতীতেও কাজ করছিলাম, আজও কাজ করছি, ভবিষ্যতেও যেন করতে পারি। তো কি বলার আছে আমাদের হাতে আমরা ধরে নিচ্ছি আজকে 15th of October অ্যান্ড এদিকে আমরা 15-16 দিন পাচ্ছি, ওদিকে নভেম্বর পাচ্ছি, ডিসেম্বর পাচ্ছি আর জানুয়ারি। তো আমি বলতে পারবো না যে আমরা 90 দিন পাচ্ছি, 90 দিন তো পাচ্ছি না, 30-30-60, নভেম্বর ডিসেম্বর পুরো 30-30-60, আর এদিকে অক্টোবরের 15-65, আর ওদিকে যদি 5 দিন, 70 দিনের স্ট্র্যাটেজি হবে। 70 দিনের কমই হবে, মানে 70 দিনের মিনিমাম ধরছি, এর থেকে বেশি হবে না, যে সাবজেক্টেরই পরীক্ষা হোক না কেন। এই 70 দিনে আমরা কীভাবে পড়াশুনো করব, যেটা আমিও আমার জেআরএফের জন্য বা অবশ্যই আমিও ফিল্ডে নামছি, মানে শুরু করছি বিভিন্ন কারণে, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে, বিভিন্ন পার্সোনাল রিজনের কারণে হয়ে ওঠেনি অনেক কিছু। তো আবার আমাকে শুরু থেকে শুরু করতে হবে। তো সিলেবাসটাকে ভালো করে অ্যানালিসিস করা, সিলেবাস ধরে ধরে পড়া, 100% সিলেবাস কভার করে না গেলেও আমরা অবশ্যই করতে পারি। কি করতে পারি আমরা, অবশ্যই নেট জেআরএফ ক্র্যাক করার মতো অবস্থায় নিজেকে দাঁড় করাতে পারি। তারপর সিলেবাসের সাথে সাথে আমরা যে টপিক পড়বো সেটাকে রিভাইজ করতে হবে। তারপর প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেন্স আছে, যেটা আমাদেরকে আইডিয়া দেবে, আমাদেরকে বলবে যে কিভাবে কোন প্রশ্নগুলো চাওয়া হয়। আর তার সাথে সাথে আমাদেরকে বলা হবে যে মক টেস্ট, যেটা আমাদের টাইম ম্যানেজমেন্ট শেখাবে। তার সঙ্গে মক টেস্ট আমরা রিডিং কম্প্রিহেনশন মক টেস্ট, এগুলো আমরা স্ক্রিনে প্র্যাকটিস করব। স্ক্রিন মিন্স হোয়াট টাইপ অফ স্ক্রিনস, স্ক্রিন মিন্স ল্যাপটপে পরীক্ষা, মানে কম্পিউটারের সামনে বসে আমরা এক্সাম দেবো। তো চেষ্টা করতে হবে যে রিডিং কম্প্রিহেনশন থেকে ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং থেকে শুরু করে ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন থেকে শুরু করে সবটাই আমরা যখন মক টেস্ট দেবো, পুরো 3 ঘন্টা বসার অভ্যেস আমাদের তৈরি করতে হবে। সেটা অবশ্যই কম্পিউটারের সামনে বা ল্যাপটপের সামনে বা মোবাইলের সামনে, অবশ্যই সেটা করতে হবে। তার পাশাপাশি আর কি করতে হবে, তার পাশাপাশি তোমার হচ্ছে গিয়ে বা যেটাই পড়বো, প্র্যাকটিক্যাল পোর্শন হলে প্র্যাকটিস করতে হবে, থিওরিটিক্যাল পোর্শন হলে রিভাইজ করতে হবে। তার সাথে সাথে নতুন কিছু যদি মনে হয় যে মানে এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার হিসেবে কে নোবেল পেলেন, বা নতুন কিছু যদি লিটারেচারে এক্সপ্লোর বা আবিষ্কার হয়ে থাকে, সেটাকে পড়তে হবে। তারপর পেপার 1-এর ক্ষেত্রেও যদি নতুন কিছু থাকে, আর অবশ্যই আমাদের অস্ত্র হবে সেটা প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন। এবং যাই পড়বো আমরা, একটা নিজের সারাদিনে 24 ঘন্টার মধ্যে যে নিজেদের যারা পার্ট টাইম জব করে, ফুল টাইম জব করে, বা যারা কোনো কিছু সেলফ কিছু বিজনেস বা কিছু করে, তারাও প্রিপারেশন নেয় এক্সামের। সেক্ষেত্রে ডিভাইড হবে যে আমি ফুল মানে রেগুলার ক্যান্ডিডেট, আমি কি পড়াশোনার জন্য 8 ঘন্টা, 10 ঘন্টা, 12 ঘন্টা, 14 ঘন্টা পাচ্ছি, তাদের প্রিপারেশন জার্নি আলাদা হবে। যারা নতুন দেবে তাদের আলাদা হবে, যারা অলরেডি এক্সপিরিয়েন্স তাদের আলাদা হবে, যারা নেট পেয়ে গেছে, তারা শুধু জেআরএফের জন্য যাচ্ছে তাদের আলাদা হবে। মানে পড়াশোনার বিষয়বস্তু তো ওই একই, ওগুলোর মধ্যেই ঘোরাফেরা করবে, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে আমাদের বিষয়টা কি আলাদা হবে, আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা একটু চেঞ্জ হবে, আদারওয়াইজ বাকি সিলেবাস সাবজেক্ট তো সবই এক।
তার পাশাপাশি মেইন মন্ত্র হলো সিলেবাস বোঝা, কভার করা, রিভিশন করা, প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করা, কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য, তার মানে কোন কোন ধরনের প্রশ্ন চাওয়া হয়, মক টেস্ট দেওয়া, টাইম ম্যানেজমেন্ট করার জন্য, এমসিকিউ সলভ করা। কখনো মক টেস্ট দিতে গিয়ে আমরা দেখবো না যে আমি কতটা স্কোর করতে পারলাম কি পারলাম না, কারণ স্কোরের দিকে তাকালে আমাদের টেনশন হবে, ভয় হবে, কিন্তু তার থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট আমি 3 ঘন্টা বসতে পারছি কি না, যে জিনিসগুলোতে ভুল হচ্ছে সেগুলো আমি শুধরাতে পারছি কি না, এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। তো এটা আজকে আমি মৌখিকভাবে বললাম থিওরিটিক্যালি। প্র্যাকটিক্যালি বোর্ডের সাহায্যে আমি নিয়ে আসবো নেক্সট টাইমে ক্লাসে। আমাদের মনে হয় 2-একটা টপিক আছে যেগুলো হিন্দিতে মানে বাংলায় বলেছি, যেগুলো হয়তো হিন্দিতে বলা হয়নি, হিন্দিতে বলা হবে। তো এখন আমি এগুলো কথাই হিন্দিতে বলতে যাচ্ছি। তার আগে অবশ্যই বলবো প্লিজ টু লাইক কমেंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्प्लिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए स्प्लिट लिटरेचर के साथ। जो बातें मैं अभी तक बंगाली में बोल रही थी वही मैं अभी हिंदी में बोलने वाली हूँ। तो मुझे आप लोगों को आज थियोरेटिकली वर्बली और यू कैन से ऑरली मैं आप लोगों को बोलने जा रही हूँ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस नेक्स्ट 70 डेज। आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, आने वाले 70 दिन में कैसे आप नेट JRF निकाल सकते हो। ऑब्वियसली WB सेट एग्ज़ाम भी है 14 दिसंबर को, 16 नवंबर को गुजरात सेट एग्ज़ाम है। सो यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू प्रिपेयर इन अ वेल मैनर। ओके, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए। फिलहाल तो मैं यही कहूँगी, जो भी कैंडिडेट जिस टाइप के भी होंगे, कोई भी कैंडिडेट हो सकते हैं कि फ़र्स्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कोई होंगे कि हमारे तरह एक्सपीरियंस्ड, कोई होंगे कि सिर्फ नेट के JRF के लिए जा रहे हैं। जैसे भी कैंडिडेट आप हो, सिलेबस तो वही है, पढ़ाई की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होंगे, क्योंकि पहले फोकस सभी लोगों को देनी है सिलेबस को कवर करना। पूरा सिलेबस कवर ना भी हो, इस टाइम पे 70 दिन में जितना हो सके उसको सिलेबस को कवर करने के साथ साथ रिवाइज करना। हर 24 आवर्स में से कोई पार्ट टाइम जॉब करते होंगे, कोई फुल टाइम जॉब करते होंगे, कोई खुद का कोई बिजनेस करते होंगे, कोई रेगुलर कैंडिडेट है जिनको पूरा दिन मिलते हैं पढ़ने के लिए। तो हर एक की स्ट्रैटेजी अलग होंगे पढ़ाई की, लेकिन सिलेबस सेम होंगे, सब्जेक्ट सेम होंगे, प्रोसेस सेम होंगे, थोड़ी इधर उधर। तो फिर उसके साथ साथ आप लोगों को और क्या करना चाहिए, आप लोगों को सिलेबस के साथ थ्योरी प्रैक्टिकल पोर्शन को प्रैक्टिस करना है, थ्योरेटिकल पोर्शन को रिवाइज करना है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आइडिया देंगे कैसे क्वेश्चन लास्ट कुछ सालों से पूछे जा रहे हैं। फिर उसके साथ आप लोगों को फिर क्या देंगे, फिर उसके साथ आप लोगों को ये देंगे कि आप लोगों को मॉक टेस्ट देने होंगे। मॉक टेस्ट आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट सिखा देंगे। उसके साथ साथ MCQs भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड कुछ नई चीज़ भी मिल के रहेंगे। और कभी भी मॉक टेस्ट देते हुए मार्क्स के तरफ मत देखिएगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट योर फाइनल एग्जामिनेशन, दिस इज़ जस्ट एज अ ट्रायल। तो इसको एक एज अ ट्रायल के तरफ ही रखने ही दीजिए। लेकिन आपको 3 घंटा बैठने की धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। उसके साथ साथ आप लोग टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, पेपर को कैसे हैंडल कर रहे हो। और एक सबसे अच्छी और बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ, वो है कि आप लोगों का एग्ज़ाम है कंप्यूटर में, मैं भी देने जा रही हूँ एग्ज़ाम इस टाइम। तो कंप्यूटर में एग्ज़ाम है, तो जब भी आप कोई रीडिंग comprehension, data interpretation, reading comprehension, then कुछ भी पेपर 1 पेपर 2 के सॉल्व करें, वो मतलब प्रैक्टिस करें। ज़्यादातर मोबाइल की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, कंप्यूटर की स्क्रीन हो, इन सारी जगह पे करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कंप्यूटर में बैठ के देनी है, ऑफलाइन नहीं है। पेन एंड पेपर की यूज़ यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस पेन एंड पेपर में घर पे करनी है। तो ये एक बहुत बेहतरीन टिप्स है, जो भी आप प्रैक्टिस करें स्क्रीन पे करें। 3 घंटे मॉक टेस्ट स्क्रीन पे दें, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, चाहे आपके पास ना हो लैपटॉप कंप्यूटर, किसी साइबर ऑनलाइन कैफ़े में जाके फ़ीस दे के बैठिए, 3 घंटे बैठिए, उसके लिए जो चार्ज होंगे वो दीजिए। लेकिन एग्ज़ाम से पहले 1 महीने से शुरू करना चाहिए। मिनिमम जो नए कैंडिडेट होंगे उनको तो मिनिमम 4-5 मॉक देकर ही एग्ज़ाम में जाना चाहिए, और जो एक्सपीरियंसड है उनको तो हफ्ते में 3-4-5 जितना हो सके मॉक देना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। और एक है करेंट अफेयर्स। 2025 में किसको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में, क्या लिटरेचर में, मैं पेपर 2 की बात कर रही हूँ, क्या लिटरेचर में कोई नई चीज़ एक्सप्लोर हुई है, क्या पेपर 1 में NEP 2020 के साथ साथ कुछ नई चीज़ आए है क्या, कुछ एक्सप्लोर हुए है क्या, ये सारी चीज़ें करेंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें भी आपको कवर करने होंगे। तो सिलेबस कवर हो, नई चीज़ थोड़ी देखो, लेकिन आप पहले सिलेबस को पूरा फोकस करो। दीज आर गाइडलाइंस today I'm sharing verbally, or you can say orally, but in the upcoming days I will share it practically. I explain it with the help of whiteboard. ओके, मैं आप लोगों को ये whiteboard के थ्रू समझा दूंगी।
और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। मैंने 2-4 चीज़ कुछ ऐसे थे कि मैं बंगाली में एक्सप्लेन की, हिंदी में नहीं की, हिंदी में की, बंगाली में नहीं की। और प्रॉमिस इज़ प्रॉमिस, बिकॉज एसपी लिटरेचर जब कोई बात बोलते हैं तो उसको निभा के ही छोड़ते हैं। तो आप लोगों को जो कहा गया है, आप एग्ज़ाम से पहले 30 से 50 मार्क फ्री में देना। फिर आपके साथ साथ जो वीडियो बंगाली में है उसको हिंदी में अगर मैं अभी तक एक्सप्लेन ना करी हूँ तो आने वाले टाइम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जो वीडियो मैंने बंगाली में कही हूँ हिंदी में ना हो, हिंदी में कही हूँ बंगाली में ना हो, दोनों ही मिलेंगे आपको। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। Stay connected with Split Literature and hit the bell icon so that you never miss any updates. And please do like, comment, share, and subscribe to Split Literature. Thank you very much. God bless you all. Take care and all the best to all of you for your upcoming examination and mine also. सो आज के लिए इतना ही। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। और आगामी যে পরীক্ষা আসে তার জন্য সবাইকে আমার তরফ থেকে তো ইন অ্যাডভান্স শুভেচ্ছা রইল এবং আমিও পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শুভরাত্রি, গুড নাইট, শুভরাত্রি, সবাইকে নমস্তে, ধন্যবাদ। টেক কেয়ার, সি ইউ সুন।